Naimbangag sa Pilipinas at tuyon dagiti kang runaan adamag ditoy PTV Cordillera. Itaas mang sangot ti pagilian iti na duma-duma nga issue kas iti korupsyon. Nagkaykaysa ti Mayors for Good Governance, non-government organizations, church leader, ken na duma-duma a grupo tapno papigsaan ti kampanya kontra iti anyaman a klase ti korupsyon. Report manipod kini Bridget Marcasi, Pangosfian. Nagpirma ti Mayors for Good Governance. Bawat isa mahalagang movement ken kasimbayanan Better Philippines Movement iti Joint Memorandum of Understanding a simbolo ti panagkaykaysa dagiti non-government organizations ken lokal a gobyerno para iti kampanya kontra iti anyaman a klase ti anomalya ken korupsyon. Nakalanad iti katulagan ti panagtitinulong da para iti panagtalinaed ti patas a komunidad, transparent, innovative, ken accountable a gobyerno. Goal namin is to go down sa grassroots level to educate our people. If we want to have a good government, we need their participation. Kaya nga natin ini-involve din yung church dito as far as my group is concerned. Mapaan iti advokasya da. Mang namnama ang maisubli ti talag ti publiko nang runa kadagiti opisyal ti gobyerno ken mapalagipan metlaeng dagitoy iti rumbeng nga aramiden da tapno maparmek dagiti anyaman nakita ti anomalya. Kabayatan na, inlawlawag met ni Sigod Chief Justice Maria Lourdes Sereno anirugyan dati panagbibinadang da iti syudad gaputa ditoy anarugyan ti kaunaan nga addang para iti kampanya iti good governance. Imbinsa na anakita na ti panagpursigi ni Mayor Benjamin Magalong amang guyugoy karigiti pada na a mayor iti kampanya kontra iti korupsyon ken iti dedikasyon ni Sigod a PNP Chief Asurin amang italo iti umno a kagagalad ti maysa a public servant. Let's put all of those elements together. Structural reform on how local governance is to be done, corruption antidotes through systems investigation and good police and investigative work, making government work with the church and with the barangay and the bayan. Kagiddan iti daytoy, kinunamot ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong nga awan ti magita na ana impuswan a panagbabawi dagiti kongresista nga adda pakainaigan iti anomalya kadagiti infrastructure projects iti Pagilyana. We finally realized that we need to do something and do a different approach, something sustainable. Kabayatan met ti programa impagsa ti maysa a church leader ken maysa a dadaulo ti tribo dagiti ETA iti suportada kadagiti plano, programa ken panggep tinapirmaan a katulagan. Bridget Marcasi, Pangosfian, para iti Pambansang TV, iti baro a Pilipinas. Kabayatan na manarimaan di koordinasyon ti lokal a gobyerno ti Baguio City iti Department of Human Settlements and Urban Development para iti panakakumpirmar ti legitimacy ti konstruksyon ken operasyon ti Dragon Treasure Castle. Kasarunod daytoy dagiti reklamo dagiti umili iti Irisville Subdivision, Ijayban. Benjamin mapay daytoy iti direktiba iti City Planning Office para iti formal a koordinasyon da iti DSUD tapno maberipikar no nagtulnog da iti Urban Development Regulations kano addan da iti kaskenan a permit. May palagip nga imunan a nagaplikar iti regular business permit establishmento nga magingga iti agdama ket manarimaan ti evaluation daytoy iti konseho para iti assessment ti panagtungpal da iti agdama a regulasyon ti syudad. Ti Dragon Treasure Castle ket nailukat kas theme park iti 2025 ken rumrumwar iti record a nagpaso ti temporary operating permit dagitoy iti March 31, 2025. Nakatanggap na rin kami ng mga series of complaint tungkol dyan. So we're working closely with DSUD kasi kailangan din ng permission ng DSUD dyan . Kaya gusto namin malaman kung talagang nabigyan nga sila ng permit. Dagiti kang runa ang nadamdamag dito'y PTV Cordillera. I-like, i-follow, kan subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siyak ni Ala Sunduan na imbangal daw.